everyone, I'm Akanksha, welcoming you all. And in this video, I have come with the question answers of the Flower School. So let's discuss it. Let's take up the first question. What is the poem about? So, ଆମର ଯୋଉ poem ଟି ଅଛି Flower School, ଏହା କାହା ବିଷୟରେ ଟି କୁହାଯାଇଛି? So the poem is about the flowers being the beautiful creation of God. So ପ୍ରଥମରୁ poem ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିପରି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି. This poem is a vivid description of budding flowers and their growth in spring. So କେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଥମେ ମାଟିରୁ ସେ ଗଛଟି ବାହାରିଥାଏ ତାପରେ କଢ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ଫୁଲରେ ତାହା ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସ୍ପ୍ରିଂ ସିଜନ ବା ବସନ୍ତ କାଳରେ ବେଶୀ ଫୁଟିଥାଏ. What rumbles in the sky? Rumbles ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଲାଉଡ୍ ନଏଜ୍ କରିବା. So what rumbles in the sky? ଆକାଶରେ କ'ଣ rumbling sound କରେ? The storm clouds rumble in the sky. So poem ର starting ରୁ ହିଁ ଥିଲା when the storm clouds rumble in the sky. ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଟା ଆସିଛି the storm clouds rumble in the sky. What comes marching over the heath? heath ର ମାନେ ହେଉଛି ଗୁଳ୍ମ ପତିତ ଭୂମି. ଗୁଳ୍ମ ପତିତ ଭୂମିରୁ କିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆସେ? So the moist east wind comes marching over the heath. So ଏଠି ପବନ ବହିବାକୁ ମାର୍ଚିଂ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି. The moist east wind. ଓଦାଳିଆ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ପବନ. moist ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଦାଳିଆ and east wind ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବହୁଥିବା ପବନ. And next question କୁ ଯିବା. Which word tells that the east wind is not dry? poem ରେ ଏମିତି କୋଉ word ଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଯେ east ରୁ ଆସୁଥିବା wind ଟି ବା ଆମର east wind ଟି ଶୁଖିଲା ନୁହେଁ. So the word moist. moist ର ଅର୍ଥ ହିଁ ଓଦାଳିଆ. Next question କୁ ଯିବା. How does the moist east wind come? So moist east wind କେମିତି ଆସିଥାଏ? The moist east wind comes by marching. And କୋଉଠି ସେ marching କରିଥାଏ? ତା ଉପରେ ଆମେ just ପଢିକି ଆସିଲୁ it comes marching over the heath. Moist east wind march କରିକି ଆସେ. Then how do the clouds of flowers come out? ଏଠି crowds of flowers କୁହାଯାଇଛି ମାନେ group of flowers. ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମାଟି ତଳୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି. So the crowds of flowers come out all of a sudden. ସେମାନେ suddenly ବାହାରନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ spring season ଆସେ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳୁ ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରି ଆସନ୍ତି. Where do the flowers dance and how? ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି dance କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କିପରି? So the flowers dance upon the grass in wild glee. So ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ଉପରେ dance କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ how ଏଠି question ଅଛି ୟାର answer ହବ in wild glee. In extreme happiness ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ମାଟି ଉପରେ dance କରିଥାନ୍ତି. Which season is described in the poem? କବିତାରେ କୋଉ ଋତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? So the spring season has been described in the poem. ବସନ୍ତ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଏହି poem ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି. Where are the flowers all year round? ବର୍ଷ ସାରା ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? The flowers are present underground in their school. So ସ୍ପିକରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଥାନ୍ତି. That means ସେମାନେ underground ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ attend କରନ୍ତି. Who are the flowers compared to? ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ compare କରାଯାଇଛି? The flowers are compared with little school going children. So ଯେମିତି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି flowers ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ compare କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତି humans ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି flower children ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି. How do they do their lessons and why? So how do they do their lessons? ସେମାନେ ତାଙ୍କ lessons କେମିତି କରନ୍ତି and why? ଆଉ କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତି? The flowers learn their lesson with doors shut. So flowers ମାନେ ତାଙ୍କ lessons ବା ଯାହା ବି activity ସେମାନେ କରନ୍ତି they do it with the door shut ମାନେ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କରିଥାନ୍ତି. It is because they lead a disciplined life. because ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି. Next question. Who does their master refer to? ଏଠି flower children ମାନଙ୍କ master କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? So their master refers to the teacher of the little flowers. ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ teachers ମାନେ ପଢାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି master ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି. Their master is strict or lenient. So ସେ ଯୋଉ flower children ମାନଙ୍କର master ବା ତାଙ୍କ teacher ଜଣେ strict ଲୋକ ନା lenient ଲୋକ. lenient ର meaning ହେଉଛି not so strict. Which line in the poem tells us so? ଆଉ poem ର କୋଉ line ଟି ଏଇ ଜିନିଷକୁ show କରୁଛି? So their master is strict. ତାଙ୍କ master ଜଣେ strict ଲୋକ. The line master makes them stand in a corner tells us so. So ଯଦି lenient ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏତେ strict ନ ହେଇଥାନ୍ତେ he must not be giving punishments to the students ବା
ताको जो फ्लावर चिल्ड्रन मानकू सेते पनिशमेंट दे नथांते बट पोएम रे कोन मेंशन कराइची जदि से फ्लावर चिल्ड्रन माने टाइम होबा आगु समय होबा आगु बाहर को बाहर की ताको हॉलिडेज को एन्जॉय करिया पई चाहती सो देयर मास्टर्स मेक देम स्टैंड इन अ कॉर्नर ताको गोटे कोणरे ताको पनिशमेंट आकारे छिड़ा कर दियंती सो फ्रॉम दिस लाइन वी कैन गेस दैट देयर मास्टर इज स्ट्रिक्ट when are they made to stand in a corner when are they made to stand in a corner समान को केते बेले गोटे कॉर्नर रे छिड़ा कर दिया जाए so when the flowers come out to play before it is time they are made to stand in a corner जेते बेले फ्लावर चिल्ड्रन माने समय होबा आगु बाहर को बाहर की खेलिया पई चेष्टा करंती सेते बेले समान को एज अ पनिशमेंट कॉर्नर रे छिड़ा कर दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा when do the flowers have their holidays फ्लावर चिल्ड्रन मानकर हॉलिडेज बा तांको छुट्टी केते बेले मिली थाए so the flowers have their holidays when the rains come जेते बेले वर्षा ऋतु आसी जाए सेते बेले फ्लावर चिल्ड्रन मानकू तांकर हॉलिडेज मिली थाए what changes take place in nature when the rains come जेते बेले वर्षा ऋतु आसी जाए प्रकृति रे कोन कोन परिवर्तन आसे when the rains come जेते बेले वर्षा आसे the branches of the trees clash together जंगल रे बड़ बड़ डाल गुड़िक परस्पर सहित बाड़े हुंती the leaves rustle in the wind जंगल रे पत्र गुड़िक खसखस शब्द करंती and there are thunderstorms thunderstorms रो अर्थ होची घड़घड़ी आउ जोर से घड़घड़ी मध्ये बारी थाए the colorful little flowers also come out to play आउ विभिन्न कलर रो फूल with pink yellow and white सेमाने सब बाहर को आसी थांती to play माने खेलिबा पई so how do the flower children enjoy their holiday flower children माने तांको हॉलिडे को बा तांको छुट्टी को किपरि उपभोग करि थांती the colorful little flowers come out to play in dresses of pink yellow and white semane pink yellow और white color dress पिंदिकी grass ऊपर को बाहरी के आसी थांती and like that they enjoy their holidays while dancing on the grass who is the speaker sharing his thought with speaker जो हमर पोएम रो अछंती से निज थॉट्स बा निज चिंताधारा को कहा संगे शेयर करूचंती the speaker is sharing his thought with his beloved mother तांको मां को संगरे से ए सब थॉट्स गुडी को शेयर करूचंती सो तो माने पोएम रो भी जानि परथबो देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द लिटिल किड एंड हिज मदर गोटे छोटो पिला और ता मां भितरे गोटे कन्वर्सेशन चल चाइल्ड इज asking questions to his mother and he himself is answering all the questions next होची where is the home of the flower children मानकर घर कोठी the home of the flower children is in the sky से flower children मानकर घर कोठी ना आकाश रे and this is according to a speaker why are they eager to go to the sky semane आकाश को जीवा पई एते व्यग्र काहे की so they are so eager to go to the sky because they want to meet their mother who lives there so semane so कवि को कहबा अनुसार semane आकाश को जीवा पई एते व्यग्र काहे की ना सेठी सेमानकर मां रुहंती आ जेतु सेठी सेमानको घर सो सेमाने से जगह रे पहुंचबा पई बहुत उत्सुक अछंती what does the speaker guess एटी स्पीकर कोन अनुमान करचंती the speaker guesses that the flower children have their mother in the sky so एटी स्पीकर गेस करूचंती बा अनुमान करूचंती जे फ्लावर चिल्ड्रन मानकर मां कोठी होचंती ना आकाश रे why are the flower children raising their arms flower children माने तांको हाथ को ऊपर को काहे की बढ़ौचंती the flower children are raising their arms towards the sky because they want to embrace their mother so flower children माने तांको हाथ को ऊपर को बढ़ौचंती towards the sky आकाश आड़ को बढ़ौचंती because काहे की कारण they want to embrace their mother embrace रो अर्थ होची आलिंगन करिबा तो तांको मां को समय आलिंगन करिया पई तांको हाथ से माने ऊपर को बढ़ौचंती so why they are in such a hurry ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ତରବରରେ ଅଛନ୍ତି they are tired of their school life and now they are very eager to meet their mother ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରି କରି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି and now they are very eager to meet their mother ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଁ କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ so they are in a hurry and this is the reason ସେମାନେ ବହୁତ ତରତରରେ ଅଛନ୍ତି which line tells that the speaker also longs for his mother କୋଉ ଲାଇନ ରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି को लाइन हमको जणा पड़ची जे स्पीकर सी भी तांको मां को बहुत मिस करचंती बा तांको मां को कथा बहुत मने पकोचंती द लाइन दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन टेल्स अस दैट द स्पीकर आल्सो लॉन्ग्स फॉर हिज मदर सो पोएम रो ए लाइन टी दे हैव देयर मदर एज आई हैव माय ओन ए लाइन टी रे ही क्लियरली जणा पड़ची दैट द स्पीकर आल्सो मिसेस हिज मदर बिकॉज़ तुमको मो पॉइंट एक्सप्लेन करला बेले ही बुझेइथिली
जे रवीन्द्रनाथ टैगोर किछि दिन आगु तांको मां को देहांत होई जाइतिला, सो तांको मां को स्मृति रे ही ए पोएम टी को से लिखिछंती। सो ए लाइन टी शो करछि दैट द स्पीकर मिसेस हिज मदर। Now let's take a few more questions. Why do you think the flowers dance upon the grass in wild glee? तुमे काहेकि भाबुଛ जे फूल गुड़िक ग्रास उपरे घास उपरे बहुत खुशी है कि डांस करंती? So the storm clouds build up in the sky and the moist east wind blows bringing the first showers of rain. So ଯେତେବେଳେ storm clouds build up हुए sky रे माने ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଦଲ ଆକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ and the moist east wind blows bringing the first showers of rain. Moist east wind ହଉଛି ଓଦାଳିଆ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହେ ଏଟା କଣ ଆଣିଥାଏ bringing the first showers of rain ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥାଏ the flowers have been compared to little school going children ଏଠି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି and the rainy seasons happens to be the season of holidays from them ଏଟା ପିଲାମାନେ for them ହବ for them so ଆଉ रेनी सीजन को तांको ପାଇଁ ଗୋଟେ हॉलिडेज आकार रे कंपेयर करा ହେଇଛି जेमति कि विंटर रे हमको हॉलिडेज मिले बा समर वेकेशन जेमति हमको मिली थाए सो एटी फ्लावर चिल्ड्रन मान को ପାଇଁ हॉलिडेज का को कुहा ହେଇଛି रेनी सीजन को सो दे डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली जेहेतु समान को हॉलिडे मिली थाए समाने सेही टाइम रे ही केवल स्कूल नु बाहर को आसी पारंती दैट इज द रीजन दे डांस अपॉन द ग्रास इन वाइल्ड ग्ली बहुत खुशी रे समाने ग्रास ऊपर डांस करथांती Do you think the speaker feels that holidays are funnier than school days? तुम्हें भाबुଛ कि जे स्पीकर जो हमरो पोएम रो स्पीकर अछंती सी भाबुचंती जे स्कूल डेज अपेक्षा हॉलिडेज गुडिको बेसी मजालिया Yes, the speaker feels that the holidays are funnier than school days. हाँ हमें भाबुछु जे स्पीकर को accordingly जे स्पीकर को अनुसारे स्कूल डेज ठारू हॉलिडेज गुडिको बेसी सुखकर It is because यार कारण कौन the school children who live in boarding schools come back to their home and meet their family members. So यार reason कौन जो पिला माने boarding school रे रुहंती बा जो पिला माने hostels रे रुहंती जेतेबेले तांको holidays मिले they can come back to their home and meet their family. ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ପାରନ୍ତି they also meet their beloved mother ଆଉ most importantly ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ପିକର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଡେଜ ଅପେକ୍ଷା ହଲିଡେଜ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦମୟ ବେଶୀ enjoyable why does the speaker think that the flowers go to school underground କାହିଁକି ସ୍ପିକର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲ ଯେ flower children ମାନେ underground school କୁ ଯାଆନ୍ତି the speaker thinks that the flowers go to school underground because their beauty eruption above ground is similar to children being let out by school of school into playgrounds and rainstorms are similar to school holidays so एठी पॉइंट एमती काहेकि कहिसेंती सो एठी छोटो छोटो पिलांको सांगरे छोटो छोटो फुल गुडी को कंपेयर कराइची जेमती कि छोटो छोटो पिला माने स्कूल सरला परे प्लेग्राउंड रे जाकी खेलंती सेही टाइम को से एंजॉय करथांती सिमिलर टू दैट रेनस्टॉर्म जतबेले हुए बा जतबेले वर्षा हुए सेतबेले फुल गुडी को मध्ये बाहर को बाहर की तांको हॉलिडेज को समाने एंजॉय करथांती हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द स्टॉर्म एठी पॉइंट our speaker झड़ को किपरि वर्णना करचंदी the speaker describes the storm as the beginning of rainy season so ଆମର storm କେତେବେଳେ ଆସେ ବର୍ଷା ହବା ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ when the stormy winds begin to blow and the showers begin to rain down crowds of flowers come out to dance in the grass ଯେତେବେଳେ stormy wind ଯେତେବେଳେ ପବନ ଜୋର ସେ ବହେ ଆଉ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହୁଏ crowds of flowers ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ flowers फूल गुडी को बाहर को आसंती कम आउट टू डांस समाने डांस करिया पई बाहर को आसंती इन द ग्रास और समाने कोठी डांस करथांती घास ऊपर डांस करथांती द स्टॉर्म मेक्स द ट्री branches clash together against one another with the rustling of the leaves and is accompanied by the thunderstorm so जेतेबेले झड़ हुए आउ कोन हेताय जंगल रे बड़ बड़ डाळ गुडी को परस्पर सहित बाडे हेतांती पत्रर रसलिंग साउंड खसखस साउंड हेताय and which is accompanied by thunderstorms ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଘଡଘଡି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ Do you think that the speaker's description about the flower and the school has any reality in real life? So तुम्हें भाबुଛ कि जो स्पीकर फ्लावर स्कूल रो डिस्क्रिप्शन ଦେଇଛନ୍ତି बा वर्णना ଦେଇଛନ୍ତି ता रियल लाइफ संगरे किछि लिंक अछि कि तारो The title of the poem is almost paradoxical in that flowers do not actually attend school. So this does not happen in real life. এটা ଗୋଟେ paradoxical in nature because
फ्लावर्स माने प्रकृत रे स्कूल अटेंड करती नाही एटा गोटे इमेजिनरी सिचुएशन बट द फ्लावर्स अंडरग्राउंड but the flowers underground life can be compared to the life of humans living in mortal bodies but जो फूल माने अंडरग्राउंड माने माटी तळे तांको लाइफ स्पेंड करंती सेटा हमें ह्यूमन लाइफ संगे कंपेयर करि परिबा ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ and the like the flowers bursting into bloom above the ground so the human soul eventually departs the body to its true home ଯେମିତି କି ଫୁଲ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିରୁ ତା ସୋଲ ବି ଚାଲିଯିବ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ହୋମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସୋଲର ଟ୍ରୁ ହୋମ୍ କୋଉଠି ଆକାଶରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ which elements of nature celebrate holidays with the flower children and how କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡିକ ଫ୍ଲାୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ହଲିଡେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ the thunder crowd celebrate the holidays with the flower children by clashing together in the forest by rustling and by clapping their giant hands respectively so branches leaves and thunder clouds ଯେତେବେଳେ storm ଆସେ branches ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡେଇ ହେଇଥାନ୍ତି ପତ୍ରର ଖସଖସ ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଥାଉ and thunder clouds ଆଉ ଘଡଘଡି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଥାଉ so branches ଗୁଡିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡେଇ ହେଇଥାନ୍ତି ରସଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ and by clapping their giant hands respectively thunder clouds କୁ ସେଠି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ହାତରେ ତାଳି ମାରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ thunder storm ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମେଘଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବଡ ବଡ ହାତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ତାଳି ମାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି thunder storms ବା ଘଡଘଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ identify the lines and phrases in the poem which indicate that the flower children have a strict system of schooling କୋଉ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ flower children ମାନଙ୍କର schooling ଯୋଉ system ଟି ଅଛି that is very strict in nature so your answer ହଉଛି they do their lessons with doors shut and if they want to come out to play before it is time their masters make them stand in a corner so ଏଇଠୁ poem ରୁ ହିଁ ଲାଇନ୍ ଟି ନିଆଯାଇଛି and these lines tell us that they have a strict system of schooling ଏଇ ଲାଇନ୍ ରୁ ଆମେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ strict system ଅଛି schooling ର and their teachers are not so lenient ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ next question the poet presents a lively description of nature during the monsoon showers in June the objects of nature seem to behave like human beings such a device is poetry in poetry is known as personification means that a thing an idea or an animal is given human qualities and described as a living thing pick out as pick out as many such examples as you can from the poem one is done for you so ମୁଁ simple language ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ figure of speech personification ର use କରାଯାଇଛି figure of speech କଣ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ and personification ଗୋଟେ figure of speech ଯାହାକୁ କି ଇଂଲିଶରେ କବି ମାନେ ତାଙ୍କ poem କୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବା ପାଇଁ use କରିଥାନ୍ତି and when do we use personification ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ non living thing ବା animal କୁ human quality ଦେଇକି describe କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ personification so ଏଠି କିଛି examples ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛି you can take a screenshot of it ଏଇ ଜାଗାରେ personifications ର use କରାଯାଇଛି ମାନେ non living thing କୁ living thing ର quality ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି next ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା poets use words pictures to bring out comparison between persons ideas or object with similar quality or appearance what are the things below compared to in the poem and you just read one is done for you so poem ରେ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି similar kind of ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗରେ compare କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି similar idea produce କରୁଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ words ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବାଛିବା ଯେମିତି bamboo ସାଙ୍ଗରେ compare କରାଯାଇଛି bagpipes ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ସାଙ୍ଗରେ ପବନ ଜୋରସେ ବାଡେଇ ହଉଛି bagpipe ର sound produce ହଉଛି ସେଠୁ ଆଉ ଏଠୁ flowers କୁ compare କରାଯାଇଛି children ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ underground କୁ compare କରାଯାଇଛି the flower school ସାଙ୍ଗରେ because ତାଙ୍କର flower school ହଉଛି underground ରେ rains କୁ compare କରାଯାଇଛି living animal ସାଙ୍ଗରେ pink yellow white colorful dress we know their colors but ଏଠି compare କରାଯାଇଛି colorful dresses the sky ଆକାଶକୁ compare କରାଯାଇଛି a living place like the earth ଯୋଉଠି କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ଘର ସେଇଠି and also their mothers live there so ଏଠି ଗୋଟେ living place ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଛି sky କୁ the stars flowers mother ଏଠି stars କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି flowers mother ସାଙ୍ଗରେ compare କରାଯାଇଛି so last question ଆମେ ଦେଖିବା
The theme of the poem is the main idea of the poem. The theme may not always be stated but can be hinted at indirectly. Which of the following ideas support the theme of the flower school? So ଆମର ଯୋଉ ଥୀମ୍ ଅଛି ବା ପଏମ ର ଯୋଉ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାକୁ କୋଉ ଆଇडिଆ ଗୁଡିକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି टेक योर चॉइस बट आई हैव डन द आंसर्स एप्रिसिएशन ऑफ नेचर प्रथमतः एठी नेचर को प्रकृति को एप्रिशिएट करा जायछि नेक्स्ट होची प्रेज ऑफ गॉड भगवान को सृष्टि विषय हमको कुहाइछि एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लॉन्गिंग फॉर द मदर पोएट तांको मां को इटी मिस करूचंदी तो सेही जिंसटा ही मेनली हमको इटी कुहा जायछि सो ए तीनोटी पॉइंट को तुमने नोट डाउन करि परिबो लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर हिज डिसीज्ड मदर क्रिएट्स डैश इन द reader's mind pity panic pathos or pride and the correct option is pathos so with this I have come to the end of this video and if you have any doubt you can ask me in the comment section below do like comment share and also subscribe to this channel if you haven't yet for more such informative videos and thank you so much for watching this video